Bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous. La soirée de Pessah, la soirée s'appelle souvent la soirée du Seder. La soirée du Seder, ça veut dire la soirée de l'ordre, parce qu'il y a un ordonnancement. Ce principe du Seder, de l'ordonnancement qu'il y a sur la soirée pascale, vient peut-être nous montrer, nous dit le Maharal de Prague, qu'il y a un principe de Seder, d'ordonnancement, d'ordre qui se fait et que les choses ne sont pas par accident, par hasard, comme veut le faire remarquer Amalek. À Cher Kar Chabaderer, on dit que Amalek t'a attaqué par surprise, pour dire tout est accident, tout est par hasard, il n'y a pas d'ordre. Et c'est ça, le soirée du Seder, c'est de remarquer la présence de Dieu, l'intervention de Dieu dans toute l'histoire pour que tout soit Seder dans l'ordre. Alors c'est aussi le principe d'une soirée qui a un règlement. On doit boire 4 coupes, mais si on les boit l'une derrière l'autre, on ne sera pas quitte. On doit les boire à la Seder, dans l'ordre. Il y a la coupe du Kiddush, la coupe de vin de la Haggadah, du récit que l'on boit juste avant le repas, la coupe du Birkat Hamazon après les actions de grâce qui sont après le repas, et la coupe qui est bu après le Hallel. Alors tout cela nous donne un aspect de ce Seder, de cet ordre, mais remarquons que le mot Seder est composé des lettres Samer, Dalet, Resh. Samer, qui peut être la première lettre du mot Sod, le secret. Dalet, la première lettre du mot Drouche, la recherche dans l'étude du texte. Et Resh, qui va être le Remez. Et on a l'envers la fin du mot Pardes. Pardes, c'est le jardin paradisiaque de l'étude de la Torah, qui commence avec le Pshat. Le P, c'est le Pshat, le sens littéral, que l'on a directement dans la Haggadah. Alors, il faut après chercher le Seder, le Sod, le Drouche et le Remez, le sens caché, le sens recherché et l'allusion qui se trouve dans le récit de la soirée du Pessah. Le récit de la sortie d'Égypte ne doit pas se cantonner au Pshat, il doit chercher le Seder. Et remarquez que dans le mot Seder, c'est le Sod, c'est le secret qui est mis en premier, qui est mis en exergue, car c'est une soirée où les secrets se dévoilent. Excellente journée. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו משם ביד חזקה עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו משם ביד חזקה לכל אמר ולספר מציאת מצרים לכל אמר ולספר מציאת מצרים בכל אמר ולספר מציאת מצרים בכל אמר ולספר מציאת מצרים הרייז משיבך הרייז משיבך הרייז משיבך הרייז משיבך גם אתה משובח גם אתה משובח אתם משובחים כולנו מסובים ממצרים גיירת אותנו מבית עבודים בדיזונו ממצרים גיירת אותנו מבית עבודים בדיזונו ממצרים איי איי ממצרים גיירתוני מבית עבודים בדיזונו ממצרים ממצרים איי ממצרים גיירתנו מבית עבודים בדיזונו ממצרים ממצרים ויגדתו לבינכו ביום ההיא לאמור ויגדתו לבינכו ביום ההיא לאמור באוויר זה עושו השם לי בצייסים ממצרים באוויר זה עושו השם לי בצייסים ממצרים